Ganun ulit ang ikot ha. Balikat. Yes. Okay. Good. Okay. Bumabagal yung balik natin sa downswing ha. Yung kamay. Maintain mo ganun na speed. Yes. Okay. One more. Yun. Bumabagal na naman. Ganun ulit. Maintain mo yun sa... Yan. Yes. First time yung player guys. Mag-okay na. Good. Yan. Good. Yes. Diba? Imaginein mo ang kamay mo ganun lagi. Okay lang. Yes, good. Okay.